कोई सतगुरु का दिलासा, सतगुरु का दिलासा, जिसके सिरे ऊपर तू स्वामी, जिसके सिरे ऊपर तू स्वामी, सब के कैसा पावे, सब के कैसा पावे, नमगे यन सुख पाल पाजाने, नमगे यन सुख पाल पाजाने, अत पाखेरे यारा दे, अत पाखेरे यारा दे, तेरी शरण तेरे बरपास, तेरी शरण तेरे बरपास, पंच तुझे दर्शा दे, पंच तुझे दर्शा दे, जिसके सिरे ऊपर तू स्वामी, जिसके सिरे ऊपर तू स्वामी, तो दुखे कैसा है, तो दुखे कैसा, जिसके सिरे ऊपर तू स्वामी, तो दुखे कैसा है। Iya, iya, kemana nih yang? Iya. Oh, iya. Dia ada ngomong enggak? El programa de favores que nos acompañamos tranquilos, ustedes saben que el maestro quiere estar con todos nosotros. Se ritirà, nella se ritirà, do terá gari ke ai sare de oti balai nine kire kire, kire kire han se ritirà, de gare la se ritirà, aya sona de gare la se ritirà, nella se ritirà. Adine vine bate manone sare kuchia de paria chavale ale gohia. Adine vine bate manone sare kuchia de paria chavale ale gohia. Kuchi niche aje sare dunia balai deve gare gare sagana mongia. Dile dile biche man se ritirà, de gare la se ritirà, aya sona, de gare la se ritirà, la se ritirà. Yo te la gati que hay sale de oti balai kire kire kire, kire kire man se ritirà, de gare la se ritirà, aya sona, de gare la se ritirà, la se ritirà. Hansu hansu gare muke gare ana gare te chere ute chame ka pendia. Hansu hansu gare muke gare ana gare te chere ute chame ka pendia. Aya ela ne ure gare tonia rabane mine ke se kelia. El pendia nire baje 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 la se ritirà, gare la se ritirà, aya sona, gare la se ritirà, la se ritirà. Yo te la vedi te ai sare de oggi balai nire kire kire, kire kire han se ritirà, gare la se ritirà, aya sona, gare la se ritirà, la se ritirà. Sadhu Ranchi. Mensaje de llegada, sexta gira, julio de 2005.
Mensaje de llegada. Sant Sadhu Ranking, Sexta Gira Mundial, julio del 2005. Guru Pyari Sat Sangat Ji, muy estimado y amado Sangat de mi gran maestro. Esta pobre alma sentada enfrente de ustedes se inclina millones y millones de veces ante los sagrados pies de loto de Sawan Singh Maharaj, Kirpal Singh Maharaj y el Sadguru Ajay Singh. Sanji nos ha reunido aquí una vez más. Es Él quien me ha traído acá. Ustedes tampoco han venido por sí mismos. Él también los ha traído. Lo ha hecho para que practiquemos el Simran. Él es un desbordante océano de amor divino, misericordia, perdón y compasión, y desea darnos algo invisible y de inestimable valor, dádiva que podemos recibir únicamente al repetir el Simran. En el Gurbani se dice que aquel que es llamado un Sikh o discípulo del maestro emprende su día con el trabajo del maestro. Se levanta temprano y medita en el Naam como le ha indicado el maestro. Cuando comienza el día, canta o lee los banis, himnos y escritos del maestro, y durante la jornada se mantiene en la repetición del Simran del maestro. El Guru Ram Das Ji Maharaj escribió: se llama discípulo del maestro aquel que se levanta temprano y realiza la meditación en el Naam, trabaja en la madrugada, toma un baño en la laguna interna del néctar y recuerda al Señor de acuerdo con las instrucciones del maestro. Al hacerlo, todos sus pecados son perdonados y sus faltas eliminadas. Cuando comienza el día, toma los banis o escritos de los maestros y canta sus alabanzas. Ya sea que se encuentre sentado o de pie, medita en el Naam del Señor. Aquel discípulo que medita en el Señor con cada respiración y con cada bocado es amado por el maestro. Aquel discípulo con quien el Señor ha sido misericordioso hace que los demás escuchen las enseñanzas del maestro. Nanak pide obtener el polvo de los pies de tal discípulo del maestro que medita en el Naam y hace que los demás mediten también. Sri Guru Ram Das Ji, nuestros amados Sanajay Singh Ji, enseñaba que es nuestro deber sentarnos a la puerta del maestro, continuar con nuestros esfuerzos y con la práctica del Simran. Si la puerta interna no se abre, significa que no estamos listos todavía, pero aún así no debemos abandonar su puerta. No podremos prepararnos si dejamos el trabajo o reducimos nuestros esfuerzos. Debemos continuar e incrementar nuestros esfuerzos hasta que finalmente el hierro sucio y corroído sea purificado y esté listo para transformarse en oro puro y brillante. El Simran puede lograr esto. Cuando el alma está lista, una sola mirada del maestro es suficiente. Sanji ha escrito que quien sacrifica su cuerpo y mente por el maestro manifiesta al Señor Todopoderoso. Si el jardín del corazón se encuentra puro, el amado llega y toma asiento allí. Él ha señalado que el camino del amor no es fácil. Es más afilado que el borde de una espada. Subir a la cruz es más fácil, pero es muy difícil ganar el verdadero amor. El Señor se sentirá complacido únicamente si morimos en vida. El Simran nos ayudará a lograrlo. El Simran constante puede hacerlo. Bulleh Shah también dice que en este juego del amor con el Señor Supremo se siente dolor, y aquel que se sumerge en las profundidades de este dolor encuentra el mayor placer y felicidad. Mirabai escribió en su baño: me siento completamente desvalida, no sé qué hacer. Si tuviera un par de alas, volaría directamente hacia ti. Mirabai ora: oh mi amado y verdadero Señor, ¿cuándo vendrás a verme? Mira, ha perdido su corazón ante tu sutil y misterioso proceder. Mirabai. Sanji explica que cuando un alfarero está elaborando una vasija, con una mano le da golpes por fuera para fortalecerla y darle una bella forma, mientras que con la otra mano
la sostiene desde dentro para que no se rompa, al tiempo que convierte un montón de arcilla en algo hermoso. Él le da su apoyo y no permite que se destruya. El gran maestro Kirpal Maharaji solía decir que cuando el Señor quiere hacer un poema de la vida de alguien, lo envía a la escuela de los golpes, privaciones y dificultades, y al final Él se vuelve suyo. Es debido a su enorme gracia que podemos asistir a estos sagrados programas. Es como la llegada de la primavera, cuando la naturaleza entra en flor y todo es un comienzo fresco y nuevo. Ustedes, los amados, han venido aquí para practicar el Simran, para que así el Maestro pueda rejuvenecerlos y llevarlos más adelante en este sagrado sendero. Aprovechen este tiempo, no lo desperdicien. Sanji señalaba que el tiempo perdido no regresa a nuestras manos. Kirpal le ha indicado a Jai: súbete al barco y navega a la otra orilla. Mi agradecimiento especial a los amados que trabajaron tan incansablemente para organizar todo para nosotros. Han desarrollado una magnífica labor. Demostremos nuestro agradecimiento cumpliendo el programa para el cual se realizan estos programas. Y este es el Simran. Sanji enseñaba que si estamos en compañía de un emperador, no debemos hablar de cosas inapropiadas con él. El emperador tiene muchos medios a su disposición y nos puede obsequiar lo que desee de su tesoro. El emperador es el dueño de reinos, joyas y mucho más. Entonces, ¿por qué pedirle piedrecillas? Él quería decir que cuando estemos en presencia del Maestro, quien es el dueño de todo, no debemos hablar de cosas bajas, cosas mundanas. Sin embargo, estoy a disposición para cualquier pregunta respecto a la meditación. Los darshan de grupo y las entrevistas se llevarán a cabo según el tiempo disponible. De un modo u otro, deseo reunirme con todos y cada uno de ustedes de manera cercana, aunque sea por un breve momento solamente. Mi deseo es ver la bella forma de mi amado Maestro y el Simran del Señor brillando en sus rostros y en sus ojos, de acuerdo con el deseo de mi gran Gurú. Aquello que mi Maestro Sadguru Ajay Singh Ji ha deseado que exprese, ya lo he dicho. Por cualquier error, evidente o no, pido el perdón del Maestro y del Sangha. Fui traído aquí por Sanajay Singh Ji como un limpiador de los zapatos de cada uno de ustedes, el amado Sat Sangha, y como su servidor y Sevadar, sin paga ni estima en absoluto. Sant Sadhu Ranjin. Tomorrow morning, the meditation program will be from 7 a.m. onwards. El programa mañana será a partir de las 7 de la mañana.
बानी अंदर हो रही इंसान दे, बिना गुरु तो नायोंदी पहचान वे, सोनी वे सजना घड़े आजो भांडा है आखिर भजना, सच्ची बाणी अंदर हो रही इंसान, बिना गुरु तो नायोंदी पहचान वे, सुनी वे सजना घड़े आजो भांडा है आखिर भजना। ਸਾਉਣ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਨ ਕੋਟਨਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। Millions of salutations on the lotus feet of Sawan Singh Maharaj, Kirpal Singh Maharaj and Satguru Ajaib Singh. Millones de veces a los pies del loto de Sawan Singh Ji Maharaj, Kirpal Singh Ji Maharaj y Sant Ajaib Singh Ji. ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਜਗ ਜਗਾਇਆ। Master Ajaib Singh Ji used to say that the God Almighty came in the human form, came and awakened the world. El maestro Sant Ajaib Singh Ji decía que Dios vino en el cuerpo humano para despertar al mundo. ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ, ਆਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ, ਧੁਨ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। He used to say that the Bani, the eternal Bani, the God's Bani is going on within us. Él solía decir que el Bani eterno, el Bani que proviene de Dios, se irá con nosotros. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਅਨੁਭਵ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। He united us with that Bani. Él nos unió a nosotros con ese Bani. The experience that we have now in meditations is because of that, being united in the Bani by Him. Las experiencias que hemos tenido ahora en la meditación se deben a la unión que existe entre nosotros y ese Bani. ਉਹ ਬਾਣੀ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। That Bani is going on within these saintly people, within the deceivers, within the dacoits, within everybody. Ese Bani sigue resonando en todas las personas, en el... en la gente de santidad, en los ladrones y en todos los seres humanos resuena ese Bani. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਲਦਾ। Guru Nanak Dev Ji also says, Hail, hail my master. Y el Guru Nanak también dice, alaben, alaben a mi maestro, who unites those who have been separated. quien ha unido a aquellos que están separados. ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਰੂਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਯੁੱਗ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਜਦ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। The soul was separated from the God Almighty for many ages. El alma ha estado separada de Dios Todopoderoso durante muchas eras. After meeting Sant Satguru Ajaib Singh Ji, we got to know that we need a master. Después de haber conocido a Sant Ajaib Singh Ji, nosotros caímos en cuenta que necesitábamos un maestro.
ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। One cannot recognize or understand that Bani without the master. Uno no puede ni reconocer ni entender ese Bani sin la ayuda del maestro. We cannot listen the eternal sound or hear the light without the master. Nosotros no podemos escuchar el sonido eterno o ver la luz eterna sin el maestro. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਿਲ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਹੈ ਉੱਪਰ ਫਲੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਲੀ ਲੱਗ ਕੇ ਤਿਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। Kabir Sahib also says that a farmer who sows sesame seeds, Kabir Sahib solía decir que un granjero que siembra semillas de ajonjolí, when the plants grow up, some plants have the fruit, the others don't have it. y cuando las plantas crecen, algunas proporcionan la comida y otras no. The farmer cuts those plants which have the fruits and leaves the others there because they have the ash. El granjero recoge aquellas plantas que tienen la comida y desecha las otras, las deja allí. ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਏਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੇਤ ਦਾ ਮਾਲਿਕ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਏਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Like it is the same farmer who's handling those trees, same way the God Almighty and the Master is same. Así como ese granjero cuida y siembra esos árboles, el maestro y el santo hacen lo mismo. But he gives initiation only to those souls for whom the decision has already been taken in advance. Entonces otorgan la iniciación a aquellas almas cuya iniciación ha sido decidida con anterioridad. He initiates them and makes them do devotion. Él los inicia y hace que lleven a cabo el trabajo y la devoción del maestro. And then takes them to their eternal home, Sachkhand. Y entonces de esa manera los regresa a su verdadero hogar, Sachkhand. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰੋਂ ਪਿਆ ਸੰਜੋਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਲਦਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਧਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਥੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। Hail, hail, my Satguru. Salve, salve, Sadguru. He unites the separated souls Él une a los que están separados. about whom the decision has been taken in advance. ¿Y sobre quién? Decision has been taken in advance. Sobre aquellos cuya decisión de unirse con el Shabda ha sido tomada de antemano. You are my father, you are my brother, mother, you are my brother, you are my sister. Tú eres mi padre, tú eres mi madre, tú eres mi hermano, tú eres mi hermana. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸੰਤ ਨਾ ਹੋਤੇ ਜਗਤ ਮੇਂ ਤੋ ਜਲ ਮਰਤਾ ਸੰਸਾਰ। Kabir Sahib says, if the saints had not been there in the world, Si Kabir Sahib decía, si los maestros no hubieran estado allí en el mundo, the world would have been destroyed in the fire. el mundo se hubiera destruido en el fuego. ਬਾਣੀ ਤੁਰ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਆਵੇ, ਰੂਹਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨ ਜਗਾਵੇ, ਸੁਣੀ ਪਿਆਰਿਆ ਜਿਨ ਜਿਨ ਸੁਣੀ ਉਸੇ ਤਾਈ ਤਾਰਿਆ। ਬਾਣੀ ਤੁਰ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਆਵੇ, ਰੂਹਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨ ਜਗਾਵੇ, ਸੁਣੀ ਪਿਆਰਿਆ ਜਿਨ ਜਿਨ ਸੁਣੀ ਉਸੇ ਤਾਈ ਤਾਰਿਆ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਹੈ,
ਜੋ ਰੂਹਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। That true Bani or God's Bani awakens the sleeping souls. Ese Bani verdadero o Bani de Dios despierta a las almas que están dormidas. How does he awaken the sleeping souls? By giving the Naam. ¿Cómo puede despertar a aquellas almas que están dormidas? Mediante el otorgamiento de ese Naam. ਸਾਡਾ ਮਨ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। Our mind is sleeping in the sweet sleep of illusion and attachment. Nuestra alma está dormida en el dulce sueño de la ilusión y el apego. स्वामी जी महाराज जी कहते हैं कि मन इंद्री के बस हुआ और मन के बस हुई बुद्ध। Swamiji Maharaj says that mind has come under the control of organs, Swamiji Maharaj dice que la mente está bajo el control and the intellect has also come under the control of mind. La mente está bajo el control de los órganos y el intelecto también toma control de la mente. कहे कबीर कैसे ध्यान लगे जहाँ इतना विरोध है। Kabir says, how can you be able to focus your attention when things are going wrong so much? Kabir dice, ¿cómo has sido tú capaz de mantener enfocada tu atención con tantas cosas yendo y viniendo? जिसे तरह अख भी इंद्री है ये सोने सोने रूप देख के नहीं रजियाँ। Eyes are also organs. They don't get satisfied seeing beautiful forms. Los ojos también son órganos y ellos no se quedan tranquilos. Don't get satisfied and want to see more and more of beautiful forms. Ok, no se quedan tranquilos, satisfechos hasta que no miran una y otra vez cosas externas. जिस तरह कान है ये राग सुनते हैं। Ears listen to music. Los oídos escuchan la música. सादी जीभ है ये जो खाना खाती है। The tongue eats the food. La lengua consume el alimento. क्योंकि जो असी ऐब करते हैं पाप करते हैं जीभ दे स्वाद बदली करते हैं। The sins, the bad deeds which we do because of the love for the taste. Los santos dicen que las malas acciones que cometemos las llevamos a cabo debido al sabor de estos órganos. जो इंसान है अखा नाल देख के बुरा कर्म करता है। The human beings do bad deeds after knowing them fully well, after seeing with his own eyes. Los seres humanos cometen malas acciones después de haber tenido experiencias y haber tenido experiencias a partir de los órganos de los sentidos, de la vista, por ejemplo. गुरु अर्जन देव जी महाराज भी कहते हैं कि जिसे तरह बे ये अखा नाल देख के करता है जैसे ऐसे ने अपनी कर्मा सहती खेत बीजा है ऐसा ऐसा नहीं कटना है। Guru Arjan Dev Ji Maharaj also says that one does things knowing their results. Kabir Sahib también dice que uno lleva a cabo las acciones sabiendo los resultados que va a obtener de ellas. Whatever we sow, that we'll reap. Cualquier cosa que sembremos, eso cosecharemos. आम बीजांगे तो आम खावांगे। If we sow mangoes, we will eat mangoes. Si nosotros sembramos mangos, entonces recogeremos mangos. जे कीकर बीजांगे तो कीकर खावांगे। If we sow kikar, we will take kikar. Si nosotros sembramos kikar, recogeremos kikar. Kikar is the name for acacia tree. Ok, el kikar es el nombre que recibe el árbol de acacia. गुरु नानक देव जी भी कहते हैं कि अगर साड़ी करनी ते फैसला है क्योंकि जैसी असी करनी करी है वैसी असी भोगन आ जाते हैं। Guru Nanak Dev Ji also says that the rewards, the results that we are going to get are according to our actions.
Y también decía el santo que las recompensas que vamos a recibir son específicamente a partir de las acciones que llevamos a cabo. Whatever deeds we do, we come back to reap the results of that. Cualquier tipo de acciones que llevemos a cabo, de esas acciones obtendremos el resultado. ਜੀਵ ਦੇ ਸਵਾਦ ਬਦਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟਦੇ ਹੈ ਇਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਟਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੁੱਖ ਦੇਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ If for the sake of the taste of the tongue, we cut someone's throat, then we'll have to get our own also cut. Si debido al sabor de la lengua nosotros cortamos o le hacemos daño a alguien, entonces tendremos que recibir el resultado de esta mala acción en particular. If we hurt, trouble someone, then we'll also have to face the same suffering. Si nosotros le ocasionamos dificultades a alguien, entonces vamos a recibir las acciones en la misma medida, exactamente la misma acción la vamos a recibir como recompensa. ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਭੋਗਣ ਆਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ Sanji used to say, whatever we have done before, we have come in this life to suffer because of that. Sanji también decía que cualquier cosa que hayamos hecho antes, hemos venido precisamente a este mundo a recibir el sufrimiento de las acciones malas que cometimos en una vida anterior. At least now ਅੱਛਾ onward, ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੋ 84 ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗੇੜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 84 ਲੱਖ ਜੀਆ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ ਔਰ ਜਨਮਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ at least now we should do good deeds. Entonces, en de este momento en adelante, deberíamos llevar a cabo buenas acciones. The good deeds are attending satsang, doing devotion of Nam, Las buenas acciones son ir al satsang, hacer la devoción del Nam. by doing this we get liberated. Mediante la hechura de estas dos acciones que acabamos de comentar, que el maestro acaba de comentar, obtendremos la liberación. And we get out of the cycle of 84 lakh births and deaths. Y también nos liberaremos del ciclo de los 84 lakhs de nacimientos y muertes. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਉੱਥੇ ਜਾਣੀਏ ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਬਖਾਣੀਏ Guru Nanak Dev Ji says that we should consider satsang being done at that place where the praise of just one Naam is being held. Guru Nanak dice que nosotros deberíamos considerar el satsang como ese lugar Praise of just one Naam is being done. en donde la alabanza de un solo Naam se lleva a cabo. ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ Satsang, Naam, Gurbani, Shabad, we can use any name for what is being done. Satsang, Naam, Guru o Shabad. Nosotros podemos emplear el nombre que queramos para referirnos a lo mismo. ਜੋ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ Shabad is what is called the master. Shabad es lo que le pide el maestro. ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ 50-100 ਸਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਸਭ ਨੇ ਛੋੜ ਦੇਣੀ ਹੈ This body which we have is a rented house for 50 or 100 years. Everyone has to leave it. Este cuerpo en el que estamos es una casa que todos tenemos que abandonar algún día. ਇਹ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣੀ ਸੁਣ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਂਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣੀ ਸੁਣ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ
ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਂਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਬਾਣੀ ਤੋ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੋ ਮਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਬਾਹਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। Bani is the Bani of masters which is going on within us. El Bani de los maestros es aquel que está circulando todo el tiempo dentro de nosotros. At the moment our thoughts are spread outside. En este momento está siendo transmitido a través de mis palabras. ਜਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਢਾਲਦੇ हैं, ਇਹ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ हैं तो ਜੋ ਮਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਉਲਟਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਪਹਿਲੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਤਨਾ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਤਨਾ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਲੇਗਾ। When we make our life according to the technique, according to the teachings of the master, Cuando nosotros moldeamos nuestra vida de acuerdo a la técnica, de acuerdo a las enseñanzas del maestro, then we have to invert our mind. entonces nos volvemos todopoderosos. Then the mind, which is at the moment looking for things outside, will be able to look for and see things within. Entonces la mente que permanece buscando cosas en lo externo será capaz de obtener cosas en el mundo interno. ਜਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਏ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ। When we do the Simran according to the technique told by the master, Cuando nosotros hacemos el Sinram de acuerdo con la técnica que nos explica el maestro, the doing of Simran is making request, making prayer to the master. hacer el Sinram es llevar a cabo una petición, llevar a cabo una súplica al maestro. ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਲੋਭ ਹੈ, ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। As long as we are outside, we are suffering from sickness. Mientras estemos en lo externo, estamos sufriendo de enfermedades. We are being affected by anger, lust, ego, attachment. Nosotros estamos Greed. sufriendo de la codicia, de la ira, del apego, del egoísmo. ਜੋ ਐਸ ਰੋਗ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ। The medicine of this sickness is with the master. La medicina para todas estas enfermedades proviene del maestro. ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਸ ਉਹ ਦਵਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। Because the God Almighty has kept that medicine only with the master. Nobody else has it. Porque Dios Todopoderoso le ha dado esa medicina, ha pedido que guarde esa medicina el maestro, nadie más la tiene. ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਜੇ ਆਲੇ 'ਚ ਰੱਖ ਲਈਏ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹੀਏ। Even in the outer world, if we bring a medicine from the doctor and keep it in the cupboard, Inclusive en el mundo externo, en la vida cotidiana, si nosotros tenemos la medicina, traemos la medicina de donde el doctor y la guardamos en un estante, then it is improper to abuse the doctor for not getting cured. entonces no es apropiado culpar al doctor de no lograr librarnos de la enfermedad que tenemos. ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਕੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। On the path of spirituality, the master gives Naam. En el sendero de la espiritualidad, el maestro otorga el Nam. He gives us Naam so that with the help of Naam we can control anger, greed, lust, ego and attachment.
Entonces Él nos entrega el Elam para que con la ayuda del Elam podamos ser capaces de controlar la ira, la lujuria, el apego, la codicia y el egoísmo. And when they leave us, they tell us that they are leaving us, and they leave us in the form of son. Y entonces cuando cada una de estas malas cualidades nos abandona, nos lo avisa de antemano. कबीर साहब भी कहते हैं मुसाफिर जागते रहना नगर में चोर आते हैं. Kabir Sahib also says, traveler, remain awake. In the town, the thieves come. Kabir Sahib decía, viajero, permanece despierto porque el tiempo está pasando, se está yendo. महाराज जी भी कहते होंगे सी कि कोई दुनिया माड़ी नहीं, दुनिया उस प्रभु परमात्मा ने बनाई है जिस विच वो आप बैठा है, अच्छी है दुनिया. Sanji also used to say, the world is not bad. Sanji también decía, el mundo no es malo. The God Almighty has himself made the world and he is himself sitting within it, so it's not bad. Dios Todopoderoso por sí mismo ha hecho el mundo y permanece sentado dentro de él, de manera que el mundo no es malo. तो की है कि जो दुनिया ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ वो ही अंदर है साडे. The one who has made the world is within us. Aquel que ha hecho el mundo reside dentro de nosotros. ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਾ ਕੌਣ ਭਲਾ ਕੌਣ ਮੰਦਾ. It comes in the sayings of the masters that the entire world, everybody has been created from the same radiance, from the same light. Y se encuentra en los escritos de los santos claramente identificado que todos proveemos de una sola luz. How can we say someone is good or someone is bad? ¿Cómo entonces podemos decir que alguien es bueno o que alguien es malo? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜਦ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. Sanji also says that we dear ones, the way we love each other, when we love each other, we love the master. Sanji también decía que nosotros, amados, nos debemos querer los unos a los otros y cuando lo hacemos también amamos al Maestro de esa forma. ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਵੇਤ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ. What does our mind do? It makes us hate someone, love someone, have friendship with someone, have dispute with somebody else. ¿Y qué es lo que nuestra mente hace? Hace que odiemos a alguien, hace que amemos a alguien, hace que tengamos disputas con otra persona o que mantengamos amistad con esta otra persona. If we follow the master, we should have love for everybody. Y si seguimos al Maestro, deberíamos tener amor por todos. ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਤੇਰਾ ਘਰ ਲੁੱਟਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਜਾਗ ਨਾ ਆਈ. Sanji also says, thieves have come and robbed your house. You were asleep and you didn't wake up. Sanji también decía, los ladrones han venido y se han robado tu casa. Tú estabas dormido, ¿qué vamos a hacer? ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸੀ ਅਰਾਈ ਸੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ. Bulle Shah went to his master, whose name was Arain. Bulle Shah fue donde su maestro, cuyo nombre era Arain. ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. तो उस टाइम प्याज पट के दूसरी तरफ लगा रहे सी. प्याज का की है कि एक तरफों पटो दूसरी तरफ ला दो और लग जाता है. He was a farmer and he was doing his farming. Él era un granjero y se mantenía llevando a cabo todas las labores de la agricultura propias de su actividad. He was removing the onion plants from one place and putting them in another place. En ese momento estaba tomando una planta, la estaba arrancando de un sitio y trasladándola al siguiente. The plants of onions grow well if they are this way removed from one
transplant it in another place. Las plantas de cebolla se reproducen muy bien si se toman de un lugar y se trasplantan en el otro. ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਅੱਛੀ ਆਤਮਾ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਮੋੜਨਾ ਹੈ। ਜਦ ਮੋੜ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। Bulle Shah understood what his master told him. Bulle Shah entendió entonces lo que su maestro le quería decir. He understood that one needs to remove the mind, which is at the moment busy with the word, and invert the mind within. Entonces Bulle Shah entendió lo que su maestro le quería decir, remover la atención que en ese momento está pegada a lo externo y llevarla a lo interno. Once our mind is inverted, then the devotion of the master is complete. Una vez que uno entienda que todo esto vale la pena, entonces la devoción del maestro se completa. ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬਾਂਟ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਿ ਇਤਨਾ ਕੰਮ ਤੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਤਨਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। Sant Ji used to say that the master divides the duties between the master and the disciple and clearly says what the master has to do and what the disciple has to do. Kabir Sahib dice que el maestro divide las tareas que le toca hacer al maestro y que le toca hacer al discípulo. ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 9 ਦੁਆਰਾਂ ਤੱਕ ਸੇਵਕ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। It is the duty of the disciple to vacate the 9 outer openings and come to the 10th door. Es la labor del discípulo retirar la atención de las 9 aperturas y concentrar la atención en el centro del ojo. Focus the attention there and unite with the Shabad. Concentrar la atención allí y unirse con el Shabda. ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰੋਂ ਧੁਨ ਬਾਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। The Dhun Bani, which is coming from above, has the light, and from the light the sound also comes. El Bani que viene desde arriba es el que contiene la luz y cuando esa luz llega From the light the sound also is there. y cuando esa luz llega también a partir de esa luz viene el sonido. ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। We have to travel beyond catching that sound. Nosotros debemos viajar al más allá y capturar ese sonido. ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਲਿਆਉਨੇ ਹੈ ਫਿਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਘੇਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਨੇ ਹੈ ਫਿਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੀ ਹੈ। Sant Ji used to say, when satsang is given every month, what is the purpose of it? Sanji también decía, cuando se lleva a cabo un satsang cada mes, ¿cuál es el propósito de la fe? Its purpose is that we understand that our mind is not yet united with the Shabad within. El propósito de este satsang es entender que nuestra mente todavía no está unida con ese Shabda. We make efforts to bring it in, but it again goes outside. Entonces nosotros hacemos esfuerzos por llevar la mente hacia adentro, pero ella nuevamente nos lleva hacia afuera. And this process is continuing. Y este proceso está llevándose a cabo continuamente. ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੱਦ ਵੀ ਦੇ ਲਦਿੰਦਾ ਦੇ ਘਰ ਉੱਪੜਨ ਵਾਲਾ ਦੇ। Sant Ji used to say, we are the people who want to do nothing. Nosotros, decía Sanji, somos personas a quienes no nos gusta hacer nada. We say we need the load, we need the a conveyance to carry the load, and we need another person to remove that load from that conveyance after reaching home. Sanji decía que nosotros decimos que queremos al Señor, que queremos acercarnos al Señor, And to remove it that place. pero también queremos acercarnos al mismo tiempo al mundo. ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢੀਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Sanji used to say, when the master gives us initiation, then initially we have lot of inspiration and we do more of Simran. Sanji también decía que cuando el maestro nos otorga la iniciación, al principio nosotros recibimos mucha inspiración y llevamos a cabo el Simran con mucha devoción. But later on, that much of love is not there. We get involved in the world and we don't do that much of Simran. Pero después no vemos tanto amor, nos paulatinamente involucramos en el mundo y ya no aparece en el corazón del discípulo tanto Simran. ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧਾਈਏ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 30 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਧਾ ਘੰਟਾ ਸਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. Like if in the beginning we are told to do Simran for 1 hour at the time of initiation, En el principio, a nosotros en el momento de la iniciación nos dicen que debemos hacer Simran durante 1 hora. then in a month there are around 30 days, and if we add by the time of 1 minute to the Simran every day, then within 30 days we can add half an hour. Pero también se nos dice que si le adicionamos, agregamos 1 minutico cada día, pues al final del mes siguiente tendremos 1 hora y media. And that way we can develop more love for the master. Y en esa medida nosotros podemos también desarrollar mayor amor por el maestro. ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. Once the disciples told Guru Nanak Dev Ji, Master, we have lot of suffering. En una ocasión el discípulo se acercó donde el maestro y le dijo, maestro, nosotros tenemos mucho sufrimiento. ਜਦ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਦ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਗਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ. One cries when one is suffering. Uno intenta tener sufrimiento. If one remembers the God Almighty when one is happy, then one will not have to suffer. ¿Y cuál es la reflexión detrás de todo eso? Si uno recuerda a Dios Todopoderoso, entonces está contento y no tiene más sufrimientos. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਅਗਰ ਜੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. Kabir Sahib also says that the whole world remembers the God when they are suffering. Kabir Sahib también decía que todo el mundo recuerda a Dios cuando está sufriendo. And they suffer because of the results of their own deeds. Y el sufrimiento se nos olvida que es debido a las acciones que hemos cometido nosotros mismos. But if they remember the God Almighty when they are happy, when they are leading a good life, then they will not have to suffer. Pero si recordáramos a Dios Todopoderoso cuando estamos viviendo una vida feliz, cuando estamos contentos, entonces no tendríamos sufrimientos. ਜੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਰਦਾ ਮੁਰਦਾ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੈਨੂੰ ਪਚ ਜਾਵੇ ਕਾਲ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਰਦਾ ਮੁਰਦਾ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੈਨੂੰ ਪਚ ਜਾਵੇ ਕਾਲ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਝਰਦਾ ਹੈ. Sanji says that the true Bani, the master's Bani, is the one from which the nectar flows.
Sanji también acostumbraba a decir que el Vani del maestro es el Vani verdadero, Nectar flows. es el néctar. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਚ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਾਲ ਦੇ ਸਕੰਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇ। The one who can digest the nectar is saved from the clutches of Kal, the negative power. Aquel que puede digerir el néctar, entonces es salvado de las garras de Kal. ਜਦ ਗੁਰੂ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੋ ਆਉਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। When the Master showers grace, he makes us have some inner experience also. También, debido a la gracia del maestro, se nos hace recibir una experiencia interna. When we have inner experience, then we become very happy and we share it with others. Y entonces, en el momento que tenemos una experiencia interna, nos ponemos muy contentos y queremos compartirlo con otros. ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਰਸਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। When the Master gives initiation, Master gives Naam, at that time we do get the taste of nectar. Cuando el maestro entrega la iniciación, cuando el maestro entrega el Naam, también tenemos una pequeña probadita de ese néctar. ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਂਚਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਾਇਆਗੜ੍ਹ ਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 10ਵੇਂ ਦਵਾਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਚੁਆਉਂਦਾ। Guru Arjan Dev Ji, the fifth Sikh master, also says that the pool of nectar is within this fort-like body. El Guru Nanak también decía que esta piscina de néctar se encuentra dentro del cuerpo humano. At the 10th door, the Master manifests and gives us that nectar. En la 10ª puerta, el maestro se hace manifiesto y nos entrega ese néctar. ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖੱਟੇ ਮਿੱਠੇ ਸਵਾਦ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੈ। Only after drinking the nectar of Naam can we get rid of the tastes, the desires of the worldly tastes, like whether which are sour or sweet. Solamente después de tener y probar el sabor de ese néctar es que nosotros nos podemos deshacer de los sabores del mundo, ya sean dulces o amargos. ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਠੋਂ ਪਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਮਨ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਸੋ ਰਿਹਾ। ਆਇਆ ਕਿਰਪਾਲ ਜਾਨੀ, ਅਜਾਇਬ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕੀਰਤਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੱਠੋਂ ਪਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਮਨ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਸੋ ਰਿਹਾ। ਆਇਆ ਕਿਰਪਾਲ ਜਾਨੀ, ਅਜਾਇਬ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਮੌਜ ਹੈ। Sanji also says that the Master came and giving the Naam, he has awakened into the Shabad. It is his grace. Sanji también decía que el maestro vino y otorgándonos el Naam, otorgándonos su gracia, nos ha despertado. ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਂਚ ਚੋਰ ਹੈ ਇਹ ਲੁੱਟ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। The 5 thieves are robbing the soul. Los 5 ladrones están robando al alma. They are eating away the food, the food which the Master is giving, the God is giving for the soul. Y ellos están llevando el alimento que el maestro le está entregando al alma. ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ
ਕਿ ਚੋਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਗਰ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਛੱਡਣਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜਾਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। If even one thief comes to a house, he takes away everything. Inclusive si un ladrón llega a nuestra casa puede llevarse todo. And here we have 5 thieves. Y What will aquí- they leave? Y aquí tenemos 5 ladrones, entonces, ¿qué nos van a dejar? It is only with the Naam, Simran given by the Master that we can get rid of these thieves. Es solamente, únicamente con el Sinram que nos da el Maestro, cómo nos podemos liberar de estos 5 ladrones. ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਨ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। Sant Ji used to say that when the owner of the house gets awakened, he can save the wealth that he has. Sanji también decía que solamente cuando el dueño de la casa está despierto es cuando él puede salvar la riqueza que tiene. ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਾਵੀ ਨਦੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। Sant Kirpal Singh Ji used to do Simran for the whole night in the cold waters of river Ravi. San Kirpal Singh acostumbraba a meditar durante las aguas heladas del río Ravi durante toda la noche. ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, 6 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। Sant Ajaib Singh Ji did meditation for 18 years in an underground room. Sanji hizo la meditación durante 18 años en un cuarto subterráneo. And thereafter, on the orders of his master, he did meditation again for 6 years. Y nuevamente, bajo las órdenes de su maestro, después de estos 18 años, hizo meditación por 6 más. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤਨ ਤਨ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਹੈ ਜਿਨ ਸਿਮਰਨ ਕੀਆ ਵਿਵੇਕ ਤੇਰਾ ਦਰ ਐਸਾ ਲਖ ਪਾਪੀ ਤਰ ਗਏ ਜੀ। It comes in the sayings of the masters, Hail, hail King Janak, who did Simran with discretion. Y se dice en los escritos de los santos, salve, salve a aquel que ha hecho la meditación como se ha descrito. Your door is such, millions of sinners got liberated. Y debido a tu devoción, millones de pecadores se han liberado. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਸੇ ਸੁਖ ਹੋਤ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਸੇ ਦੁਖ ਜਾਏ। Kabir Sahib also says that by doing Simran, we become happy. By doing Simran, our suffering goes away. Kabir Sahib también decía que haciendo el Sinram obtenemos felicidad, haciendo el Sinram estamos contentos. ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 84 ਲੱਖ ਜੀਆ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। We have got the satsang, we have got the master, we have got the initiation, so we should do the Simran given by the master. Nosotros queremos el Naam, queremos al maestro, queremos la iniciación, entonces deberíamos llevar a cabo el Sinram que él nos pide que hagamos. If we do the Simran given by the master, then we will be saved from the birth and death in 84 lakh forms of life. Y si nosotros hacemos el Sinram entregado por el maestro de acuerdo a sus instrucciones, entonces nos liberaremos del ciclo de los 84 lakhs de nacimientos y muertes. If we do the Simran of the world, if we remember the world and the worldly things, Si nosotros hacemos el Sinram del mundo y si recordamos al mundo y a las cosas mundanas, then we will have to remain in the cycle of birth and death. entonces terminaremos permaneciendo en el ciclo de los 84 lakhs. ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। We will be saved from birth and death if we do the Simran given by the master.
Nosotros seremos salvados de los nacimientos y muertes solamente si hacemos el Sinram dado por el Maestro. ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਗੋ ਜਾਗੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਚੱਲਿਆ ਬਿਨਜਾਰਾ Sanji also says, Dear ones, I have given you the initiation, I have united you with the Shabad. Sanji también decía, amados, les he otorgado la iniciación, los he unido con el Naam. Awaken, awaken, dear ones, the traveler is going. Despierten, despierten, amados, el viajero se está yendo. ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ Follow the saying, the orders of the Master, and from today itself spend more and more time in the Simran. Sigan, guarden las instrucciones del Maestro y de hoy en adelante hagan más y más Sinram. ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਬਤਾਈਏ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ Master Ajaib Singh Ji also says that if we increase the time we devote in Simran, even by a minute a day, it is not too much, but the time we devote can increase. Entonces Sanayay Singh Ji también decía, si ustedes incrementan, aumentan el tiempo de la meditación, siquiera un minutico, que no es mucho, cada día esto tendrá valor. ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ जैसा सतगुरु अजैब सिंह ने बुलाया है वैसा बोल देता है अगर बोलने में कोई गलती है संगत तो माफ़ी मंगते हैं जो प्रेमिया ने ट्रांसलेटर कराया है अगर बोलने में गलती है संगत तो माफ़ी मंगते हैं Dear beloveds of the Master, whatever my Master Sant Ajaib Singh Ji has made me speak, I have spoken. If there is any mistake in my speaking, then I seek forgiveness from dear ones. Queridos amados del Maestro, cualquier cosa que mi amado Maestro me ha pedido que diga, yo he dicho eso. The dear ones have done translation, and for any mistake done by them in translation also, we seek forgiveness from dear ones. Por cualquier error que yo haya cometido, en lo que acabo de decir les pido perdón. Y por otra parte, los amados que han hecho la traducción, por cualquier error que hayan cometido ellos, también por ese error les pido disculpas.